वृद्ध व्यक्ति मान को आम तिरस्कार न करी हेरसामी न करी परिहास न करी ताच्छल्य न करी से मान को कौन करिवार आवश्यक रही पितृतुल्य ज्ञान करी विनय करिवार अछि अनुरोध करिवार अछि से मान को सम्मान देवार अछि। अनेक समय कौन हुए वृद्ध वृद्धा मान को तिरस्कार करा जाए से मान को परिहास करा जाए से मानकर कथबार्ता से मान प्रत्येक विषय को किंतु प्रेरित पाउल कहूअछंती जे वृद्ध वृद्धा मान को कौन करा जिवार उचित सम्मान देवा उचित तेमान को तिरस्कार कर नाई बोली कहा जाउछि। पितृतुल्य निजर पिता माता तुल्य से मान को सम्मान दियो बोली कहा जाउछि। आउ सम्मान देवा निमंते तुमे शिक्षा दियो बोली तिमोथी पाखकु प्रेरित पाउल लिखुअछंती। युवक मान को भातृतुल्य वृद्ध वृद्धा मान को पितामाता तुल्य युवक युवती मान को भातृतुल्य आउ निराश्रय विधवा मान को समादर कर आउ भौणी मान को कौन कर भगिनी तुल्य युवती मान को भौणी तुल्य निजर भौणी परी आमन को देखिबार अछि। अनेक समय कौन हुए ए समस्त विषय अलग सब हो जाए अलग हो जाए ये आम निजर बापा नहीं से इटा मोर निजर माँ नहीं से इटा मोर परिचित लोक नहीं से इटा गोटे अचिन्हा झील इटा गोटे अचिन्हा पुओ ए प्रकार भाव बेले बेले कौन करती चिंता करती आ शैतान कार्य करिथाए शैतान सुजोग पाई थाए। किंतु वाक्य कहूँ मोर प्रिय माने युवा मानू निजर भाई तुल्य आउ युवती मान को निजर भौणी तुल्य मान को देखिबार अछि आउ आमे देखिबा अन्य को मध्य ए विषय शिक्षा देवा तिमोथी को प्रेरित पाउल यह लिखुअछंती। आउ निराश्रय विधवा मान को समादर कर अनेक समय विधवा मान प्रति मध्य अन्याय करा जाइथाय आमे समस्ते जानी अछु। विधवा मानकर केही नांती कहवा निमंते केही नांती आउ से माने थाना को जीवा निमंते मध्य से साहस करबनी एई प्रकार चिंता करी तार कोनोसी बाहुबल नाई निज लोक माने नाहंती ए प्रकार चिंता करी लोक माने अन्याय करंती तांका प्रति विधवा मानक प्रति आउ ए समस्त विषय जे प्रकार मंडली रे न हेब एथिपाई प्रेरित पाउल सचेतन करूअछंती जे विधवा मानक प्रति कौन करा जाओ से मानक प्रति समादर करा जाओ से मानक प्रति अन्याय जे प्रकार न हेब एथिपाई चिंता करा जाओ बोली से लिखुअछंती। आउ अनेक प्रकार विधवा मानकर विषय जगह लिखा जाए मंडली गोटे तालिका प्रस्तुत करुअछि आउ जो तालिका रे विधवा मान को साहाय्य करा जाए आ सेही साहाय्यर तालिका भुक्त हेबा निमंते एही प्रकार विधवा मानकर नाम रहू बोली प्रेरित पाउल कहूअछंती। को प्रकार विधवा जो माने निराश्रय और वास्तव रे असहाय और जो माने ईश्वर उपरे दिन राति भरोसा करती निवेदन करती प्रार्थना करती से मानकु विधवा तालिका रे लिस्ट रे लेखा जाओ बोली कहा जाउछि। भोगा विलास रे आसक्त कहिले अनेक प्रकार पाप करी चालुथिबे आउ से माने जदिओ से मानकर शारीरिक भाव रे जीवन अछि आउ चलाबुला करूअछंती एआड़ सेआड़े होउछंती से माने जीवित उपरे देखा जाउछंती किंतु वास्तव रे से माने मृत बोली प्रेरित पाउल कहउछंती। आउ एही प्रकार कुकर्मरु दूरे रहिबा निमंते परामर्श देवा निमंते प्रेरित पाउल कहंती केवल से विधवा मानकु बा तिमोथींकर मंडलीर लोक मानकु परामर्श दिया जाउ ताहा नुहे आज आमान को एही वाक्य मध्य शिक्षा दिए जे आमे मध्य भोग विलास रु दूरे रहिबार अछि। आ जदि आमे भोगर अभिलाष रे अछु शारीरिक अभिलाष रे अछु पाप रे लिप्त अछु ताहेले आमे जीवित थिले मध्य आमे वास्तव रे मृत हटु आमे जीवित थाई मध्य आमे मृत हटु केते बेले जेते बेले आमे पाप कार्य रे लिप्त अछु आपना आत्मीय बा आपना परिवार रो तत्व न नौथिबार व्यक्ति को विश्वास को कहा जाउछे
ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ। ବିଧବା ମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ। ଗୃହରେ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଉ ସଚେତନ ନଥାଉ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନଥାଉ, ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ବିଧବା ଅଛି ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଯତ୍ନ ନେଉ, ସେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉ, ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ହେଉ, ଆପଣାର ପରିବାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉ, ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ। କେବଳ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ତାହା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବାପା ଭାବରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମା ଭାବରେ ଯଦି ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବରେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ କରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧମ ଅଟୁ। କାରଣ କ'ଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱର ହିସାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ କଲୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଲୁ କି ଅବହେଳା କଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧନ ଉପରେ, କେତେ କମାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ତାହା ଏକା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧମ ଅଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅବହେଳିତ ନ ହେଉ। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ପାଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ତାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପରିବାର, ଜଣେ ମା ବାପା, ଜଣେ ବିଧବା ବା ଜଣେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ରହିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଊଣା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବଚନ କରିଥାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧବାର ନାମ ସେ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଯୁବା ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବା ବିଧବା ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୁବ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ବିଧବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଭାବରେ ସେହି ବିଧବାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର ବୁଲି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ଘର ସେ ଜାଗା ବୁଲିକରି କାଣା କରିବେ, ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଅସାର ଗଳ୍ପ ଓ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତୁ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ପାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଭୁଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଦେଖାଯିବାର ଅପେକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯିବାର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତୁ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଶତ୍ରୁକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ପାଇବେ ସେମାନେ, ଉପର ପଦରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଘର ବୁଲି ଅସାର ଗଳ୍ପ, ଅସାର ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ନିନ୍ଦାରେ ସେମାନେ ଯଦି ସାମିଲ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ସେମାନେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନ ହେବେ, ନିନ୍ଦା ପାଇବାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୈତାନର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କେବଳ ଆମେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା ନୁହଁ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଅସାର ଗଳ୍ପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ବିପଥଗାମୀ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପଥରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଥ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଅଲଗା ପଥରେ ଯିବାଟା ହିଁ ବିପଥଗାମୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିଲେ, ଉପାସନା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିଲେ,
किंतु एबे कौन होती से माने आलस्य प्रिय होती आउ से माने असार गल्परे मातिछंती ए घर से घर बोली आउ से माने कौन हो जाउछंती अनुचित कथबार्ता करी अनुचित व्यवहार सब करी आउ शैतान रो पश्चातवर्ती होई से माने विपथगामी होई अछंती। हालेलुया। जदि कौनसी विश्वासिनी महिला गृह विधवा माने थांती तेबे से मानकर दुख मोचन करंतु आउ मंडली भारग्रस्त न हेउ जेपरी मंडली निराश्रय विधवा मानकर दुख मोचन करि पारे। ए जगह से ही दुईटी विधवा विषय लिखा जाए। जदि कौनसी विश्वासिनी महिला गृह कौनसी विधवा माने अछंती ताहाले सेही परिवार से मानकर जत्न नियंतु से विधवा प्रति मनोयोगी हंतु आ मंडली को तार निमंते भारग्रस्त करा न चाहु। कारण कौन? कारण मंडली निराश्रय विधवा मानकर दुख मोचन करने निमंते से मध्य कार्य करुअछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निराश्रय विधवा कहले कौन? जार केही नहांती जे दुखिनी अटे वास्तव आउ जे तार निजर बोली केही नहांती तार प्रियजन माने थिले मध्य पचारू नहांती से कार्यक्षम मध्य नुहे तार संतान संतति माने अछंती आ से प्रभु को भय करुथिबार गोटे विधवा अटे। आमे जानू आ सारीपत्र विधवा कथा ए रविवार दिन सुंदर भाव में आम सारीपत्र विधवार विषय शुणीअछु। सारीपत्र विधवार निजर लोक मैंने थिले केतेबेले जना पड़ला जेतेबेले से जो आशीर्वाद पाइला से आशीर्वाद को अन्य मान को बांटिबा को लागिला किंतु जेतेबेले तार दुखर समय थिला तार निजर प्रियजन मान विषय जना पड़ू नथिला अभाव रे थिला समय मोर प्रिय माने सारीपत्र विधवा प्रभु को भय करुथिबार जड़े विधवा अटे। माँ पुआ दी जण रहुथिले जहाँ तांकर बंचिबा निमंते आशा देइथिला बा ता खाई मरिबार थिला से सबु विषय को परमेश्वर दास को देई से माने आशीर्वाद युक्त होइथिले। परमेश्वर को भय करथुबारु परमेश्वर दास को सम्मान देइथुबारु आतिथ्य करथुबारु आ परमेश्वर दासंकर वाक्य को ग्रहण करिथिबारु से दिन कौन हेले से माँ पुआ बंचिले पुणी तांकर प्रियजन माने मध्य बंचिले। आ जदि जे जगह अच्छी आज जड़े विधवा अवस्था अच्छी से सही प्रकार प्रभु को भय करुवार जड़े विधवा अवस्था रहू प्रभु को भयकारी हो से आ परमेश्वर प्रति पुणी परिवार प्रति आम जो दायित्व रही ताकू मध्य संपन्न करने से कौन करूँ सर्वदा आ से जागृत रहो सचेतन रहो। मोर प्रिय माने आमे देखू शैतान कौन करी आमे 15 पदरे पढ़ी अच्छु। शैतान कौन करी अनेक लोकं को शैतान तार पछे पछे ले जाऊँ के शैतान रो पश्चातवर्ती होई विपथगामी होछंती। शैतान रो पछे पछे जाऊछन केते लोग केनटा करबार द्वारा शैतान रो पछे पछे जाऊछ 14 पदरे लिखा जाइछे ई सब कार्य करबार द्वारा 13-14 पदरे लिखा है ई सब कार्य करबार द्वारा शैतान काना करूछे नहीं जाऊछे लोग मान के प्रभु को ठानु अलग कर दउछे प्रभु भय ठानु से मान के दूर के नहीं जाऊछे परमेश्वर को ठानु अलग कर दउछे। मोर प्रिय माने आमे गोटिए वाक्य को जानिबा आमे पूर्वरे पढ़ीतिला से माने जदिओ जीवित तथापि से माने मृत को माने भोगा विलास रे जो माने आसक्त से माने जदिओ जीवित तथापि से माने मृत तार अर्थ कौन तार अर्थ कौन आम मानकर शरीर देखा जाउछि सत जीवित भाव रे किंतु आत्मा मृत हो गलानी। शैतान रो पछे पछे आमे चली जाउछु जानी पारुनु शैतान तार हाथ मुठारे आम को नहीं जाउछि जानी पारुनु
केतेबेले कौन कथबार्ता होचु कहा घर को जाई कि प्रकार व्यवहार करूचु कहा सहित कि प्रकार संपर्क रखीचु सी आमान को कौन करूची नहीं जाऊ अच्छी मोर प्रिय माने वाक्य रे लिखा जाए जीवन किए अटंती जीवन प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आउ जदि आम जीवन ठारू प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारू अलगा होचु ताहेले निश्चित भाव में मृत्यु अटू प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारू जदि आम अलगा हो जाऊँ ताहले आम मृत्यु आड़ को जाऊँ निश्चित भाव जीवन जदि आम बंची अच्छु आम जीवन पाई अच्छु जीवित अवस्था रहा निमते आम इच्छा करूँ ताहले ख्रीष्टर सहित बा प्रभु जीशु ख्रीष्टर सहित वाक्य सहित आम को सर्वदा लागिक रहा पड़ो आम जीवन से वाक्य बास करू आ तदनुसारी आम आचरण हो प्रभु जे समस्त वाक्य आज आम को चेतना दियंती परामर्श दियंती ए वाक्य आम जीवन में कार्यकारी करूँ आम शैतान पछरे जीवार लोक न हो आम परमेश्वर पछरे जीवार लोक हो आम परमेश्वर को भय करिवार परिवार हो आम मंद को त्याग करिवार परिवार भाव में देखा जाऊ मंडली भाव में देखा जाऊ जो द्वारा कि प्रभु आमको कौन करेंगे आशीर्वाद करेंगे आ मृत्यु आम राजत्व न कर जीवन आम राजत्व कर।